Naay nautanan sa ko about sa pag-vlog gani, pag-vlog. Kung sa to ilang buhaton, anong di sila maulaw sa camera. Kaya ako daw, muna to ka ng baga daw kay kugnawong. Syempre, kay gusto man ko nga makakwarta ko no. Ako ang goal jud diri nga nung nag-content creator ko, nga nung nisulod ko sa pag-vlog. Dili gusto kong sikat. Ang akong gusto makakwarta ko. No, kay naiuban diha nga sikat sila pagka-vlogger. Ha? Pero wala sila income silang pag-vlog nga no. Kay daghan man sila violation sa ilang page o sa ilang profile. So kung ikaw, kung gusto ka mag-vlog, ano yung buhaton? Una, i-check sa nimo imuhang nawong. Naon nimo binata. Kaya kung dili nimo siya mabinat, pasabot. Baga pakagnawong. So pwede ka mag-vlog. Kaya nga baga man kagnawong. Pag gani mga nang dili kay mabinat, pasabot baga kagnawong. Pero inigunit nimo sa imuhang nawong, muinat na siya. Kaya nga sa sige nimo gamit og grid job manipis man na. Pag binat nimo ana nipis, ayaw na lang pag-vlog. Kaya nga madutlan man ka sa kaulaw. Pre aron na ay makakita nimo nagulit kag cellphone, nakatubang ka sa cellphone, nagkamera ka diha, nag-video ka. Naulaw ka na conscious. Pwede nimong conscious Manang ni undang sa ka, ni post kadiyot kay tanawon sa imong naon kung okay ba ang kilay, kung naka-lipstick ba ka, naka-eyebrow ba ka, kung okay ba imong filter nga gigamit. Undang na lang sa pag-vlog. Ayaw po pag-expect nga makakwarta dayon ka. No na dili ka artista. Ug una na walay mo support nimo. Ayaw jud pag-expect nga suportaan ka. Kaya nga panahon nga moagi na ang imuhang video, maghimo kag video, i-scroll up na. Ha? Ug hunaw ang number 1 basher nimo imong pamilya. Pamilya, anak, bana, asawa. Haha, tinuod kayo na! Manang ikaw, kung gusto ka mag-vlog, kinahanglan jud iandam nimo imong naong. Ha? Kato akong tips sa imo buhata to, binata imong naong. Kung di na mabinat, pasabot baga kag naong pag-vlog na. Og hinaot nga buhaton nimo na perme. Kay wala ay back out diri labi lang ma-invite na ka sa content monetization tools. Og mao to may buntag.